Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to give our attention to present our group assignment. The title is Development and Periodization of Architecture in Indonesian Schemes. Before we present, we are introduce ourselves. Okay, first, my name is Muhammad Muflinur Lateke. And my name is Cesar Ayaji. We are from Group 6 or International Class Group. Okay. Now let's begin. Okay. Okay. The development and periodization of architecture in Indonesia schemes. Jadi kita akan membahas tentang perkembangan dan periodisasi arsitektur di Indonesia. Okay, for the first period is around 1945 until 1960s. The rational modern architecture, in its adaptation to tropical humid climates by young Dutch and Germany graduate architects. The architect name is Sudarsono and Fredrik Silaban, and many more. Oke. Jadi di periode pertama, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1960-an, itu berfokus pada arsitektur modernis rasional dalam dengan adaptasi terhadap iklim tropis lembab oleh arsitek muda lulusan Belanda dan Jerman. Arsitek yang ada pada periode pertama ini yaitu Sudarsono, Fredrik Silaban, dan lain sebagainya. Okay, next is the second period. It's around 1960 until 1970s. Tends to abandon the thinking of modern tropical architecture, evolving towards modern rationalism along with an interest in traditionalism or regionalism, liturgy due to the political situation of the G30S or G30S. The architect's name is Sujodi, Han Awal, and many more. Oke, di periode kedua, sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an, fokusnya itu arsitektur modernis dengan adaptasi iklim tropis lembab oleh arsitek-arsitek muda lulusan Belanda, Jerman, dan lulusan pertama pendidikan THB atau ITB. Kemudian cenderung meninggalkan pemikiran arsitektur modernis tropis, berkembang ke arah modern rasionalisme bersamaan ketertarikan pada tradisionalisme atau regionalisme, dan kemudian terjadi kelesuan karena situasi politik masa G30S. Arsitek yang berada pada periode ini antara lain Suyudi, Han Awal, dan lain sebagainya. Okay, next is the third period. It's around 1970s until 1980s. Modern rationalism simultaneously interest in traditionalism or regionalism. The New Order political period with the 5-year development, Pelita. The architect name is Mangunwijaya, Jauhari Sumintarja, and many more. Di periode ketiga ini yaitu sekitar tahun 1970-an dan sampai dengan 1980-an, fokus arsiteknya yaitu modern rasionalisme bersamaan ketertarikan pada tradisionalisme atau regionalisme, yaitu masa politik Orde Baru dengan
pembangunan 5 tahun atau pelita. Arsiteknya antara lain YB Mangunwijaya, Jauhari Sumintarja, dan lain sebagainya. Next is the fourth period. It's around 1980s until 1990s. The traditional Indonesian architecture is the main focus as a search of excavation ideas for the architecture approach of local identity through concepts such as regionalism, neo-vernacularism, and others concepts that contain localities of Indonesia. The architect name is Yosef Prijotomo, Adi Siswanto, Antonio Ismail, and many more. Selanjutnya yaitu periode keempat sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an. Fokusnya yaitu arsitek tradisional Indonesia menjadi fokus utama sebagai sumber penggalian gagasan untuk pendekatan arsitektur beridentitas lokal melalui konsep-konsep antara lain regionalisme, neo-vernacularisme, dan konsep lain yang memuat lokalitas. Arsitek yang ada pada periode tersebut antara lain Yosef Prijotomo, Andi Siswanto, Antoni Ismail, dan lain sebagainya. Okay, this is the fifth period. It's around 1990s until now. In addition, contemporary architecture with an emphasis on accelerating the event through the disclosure of films and the tradition of working manifesto of young architects who are incorporated in Indonesian youth architects, or we can say it by AMI, namely improvement of professionalism, exploration of design, and honestly of expression. The architect's name is Ridwan Kamil, using Chris Suharmoko, and many more. Oke, yang terakhir yaitu periode kelima, yaitu sekitar tahun 1990-an hingga sekarang. Fokus arsiteknya itu arsitektur kontemporer Indonesia dengan penekanan pada percepatan peristiwa melalui pengungkapan pandangan dan tradisi berkarya atau manifesto para arsitek muda yang tergabung dalam Arsitek Muda Indonesia, yaitu peningkatan profesionalisme, penjelasan, kejujuran berekspresi. Arsitek pada periode ini yaitu Ridwan Kamil, Yu Sing, Chris Suharmoko, dan lain sebagainya. There are some quotes from Frank Lloyd Wright. The mother art is architecture. Without an architecture of our own, we have no soul of our own civilization. Oke, ini adalah quote dari Frank Lloyd Wright yang mengatakan, ibu dari seni adalah arsitektur. Tanpa arsitektur, kita tidak mempunyai jiwa pada peradaban kita. Thank you. It's all our presentation, and if we have a little mistake, we are ask you all apologize to you all, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.